Hai adik-adik dan juga saudara-saudara semua dimanapun berada yang pengen sukses dan pengen belajar berstudi di Jerman, ikuti terus channel saya ini yang akan memberikan kursus bahasa Jerman dari level yang dasar sampai nanti di level yang tingkat mahir. Ikuti setiap video yang akan saya tayangkan di dalam channel saya. Belajar di rumah bahasa Jerman. Salam sukses selalu buat kita semua. Halo, apa kabar semuanya? Kali ini di sesi ini kita akan mulai belajar gramatik ya, tata bahasa untuk level A1 pelajaran 1. Video-video saya sebelumnya kita sudah belajar tentang alfabet, tentang angka, kemudian bacaan singkat dan juga percakapan singkat untuk memperkenalkan diri. Sekarang kita akan belajar gramatik di level A1 pelajaran 1. Kita belajar tentang kata ganti orang ya, kata ganti orang. Dalam bahasa Jerman, saya itu adalah ich ya, saya itu ich. Kemudian kalau kamu itu du. Ya, saya ich, kamu du. Sedangkan untuk dia, jadi orang ketiga tunggal, itu dibedakan antara maskulin, neutral, dan feminim. Ya, jadi untuk kata dia ada 3 disesuaikan apakah dia yang dimaksud itu maskulin, neutral, ataukah feminim. Kalau maskulin kalau neutral s, sedangkan kalau feminim itu sie. Ya. Saya ich, kamu du, kalau dia s, sie. Ya. s, sie. Untuk maskulin, s untuk neutral, sie untuk feminim. Seperti di dalam kotak kuning di bawah ini, bahwa dalam bahasa Jerman itu ada 3 genus, ada maskulin, neutral, dan feminim. Kemudian untuk plural, kami itu wir, untuk kalian itu ihr, sedangkan mereka itu sie. Ya, kami itu wir, kalian ihr, mereka sie. Nah, kemudian ada lagi satu sie, atau sebelumnya kalau kita lihat dia feminim itu sie dan mereka itu juga sie. Nah, bagaimana nanti kita bisa mengetahui perbedaannya atau membedakannya ya dalam konteks kalimatnya. Masih ada satu lagi sie yang selalu ditulis dengan S besar, baik itu di awal dengan huruf kapital S, ya, S huruf kapital. Ini akan selalu ditulis dengan huruf kapital, Z yang ketiga ini. Yang artinya adalah Anda. Ya, ini dipakai untuk percakapan formal. Ya, untuk sebenarnya ini merupakan orang kedua, seperti halnya du. Kalau du itu untuk informal, sedangkan Z itu Anda, ya, Anda. Mengapa ditaruh di sini? Ini karena nanti terkait dengan perubahan kata kerja, bahwa perubahannya itu antara kata si mereka dengan si Anda itu sama. Nanti akan kita pelajari di sana. Tapi yang kita pelajari terlebih dahulu di sini adalah kata ganti orang. Ya, saya ich, kamu itu du, dia itu kalau maskulin neutral s, feminim sie. Kemudian kami itu wir, kalian ihr, mereka sie. Anda itu juga sie. Selanjutnya kita belajar untuk kata kerja to be, ya, kata kerja to be. Dalam bahasa Jerman, bentuk dasar kata kerja to be itu adalah sein. Artinya bisa ada atau adalah. Ya.
bentuk dasarnya sein. Kemudian dia akan mengalami perubahan bunyi. Kalau ich menjadi ich bin, ya saya adalah, ya ich bin. Kalau du jadi bist, du bist, kamu adalah. Es atau sie itu ist, jadi ist atau es ist, sie ist, dia adalah. Kemudian pluralnya wir sind, kami adalah. Ihr seid, kalian adalah. Kemudian sie mereka, dan juga sie Anda. Sama di sini sind, sie sind. Mereka adalah atau Anda adalah. Ya. Ich bin, du bist, es sie ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Kemudian untuk kata kerja dalam bahasa Jerman itu akan mengalami perubahan bunyi. Kalau bentuk dasar dari kata kerja seperti beberapa contoh di sini di dalam tabel ini, itu semua diakhiri bentuk dasarnya, hampir semua itu diakhiri dengan en. Ya, seperti kata kommen, datang artinya, wohnen, tinggal, trinken, minum, fliegen, terbang. Nah, ini akan mengalami perubahan bunyi. Kalau ich menjadi ich komme. Ya, ich komme. Kalau du kommst. Kalau es, sie itu kommt. Jadi kommt. Es kommt. Sie kommt. Kemudian wir kommen. Ya, wir kommen. Ihr kommt. Sie, mereka itu juga kommen, ya, sie kommen. Sie Anda itu juga kommen, ya, sie kommen. Ich komme, du kommst, es sie kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen. Jadi kalau kita lihat di tabel kolom paling kanan, inilah akhiran dari kata kerja, perubahan bunyi kata kerja, khususnya untuk dalam bentuk present di sini, ya, untuk sesuatu yang sedang dilakukan. Ya, ich komme, du kommst, es sie kommt, wir kommen, ihr kommt, sie atau sie kommen. Kalau kita terapkan pada kata wohnen, ya sama. Ich wohne, du wohnst, es sie wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie atau sie wohnen. Diterapkan pada kata trinken, ya. Kalau mau ngomong saya minum, ya ich trinke, ich trinke. Kalau kamu minum, itu menjadi du trinkst. Ya, du trinkst. Kalau dia minum, itu dianya laki-laki misalkan, ya, jadi trinkt. Kalau dianya perempuan, ya sie trinkt. Kami minum, ya, wir trinken. Kalian minum, ihr trinkt. Dia atau mereka minum, itu trinken. Anda minum juga, mereka minum, ya, sie trinken. Anda minum itu juga sie, tapi dengan S besar, sie trinken. Ya, kalau fliegen sama ich fliege, du fliegst, es sie fliegt, wir fliegen, ihr fliegt, sie fliegen. Kemudian ada beberapa kata kerja yang mendapat pengecualian, ya ini sebagiannya juga merupakan kata kerja yang tidak beraturan. Misalkan saja pada kata heißen, ya, bernama. Jadi menurut aturannya akhiran kata kerja itu adalah est, ten, ten, ya, tadi
ich komme, du kommst, sie kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen. Nah, pada kata heißen, maka ada pengecualian di sini du heißt. Jadi tambahannya bukan st tetapi cukup t saja karena pada kata heißen itu sudah ada double s di sini ya, heißt. Jadi ich heiße, du heißt, sie heißt, wir heißen, ihr heißt, sie heißen. Kemudian untuk kata yang berakhiran T, jadi ketika dihilangkan en-nya itu dapatnya T atau D, seperti kata arbeiten dan kata finden di sini, maka untuk du dan juga RSI di situ ada sisipan e-nya dulu ya. Jadi ich arbeite, kemudian du arbeitest. Jadi sebelum ST diberi sisipan E, karena kalau langsung di akhiran T setelah itu ditambah ST pasti sangat sulit untuk mengucapkannya ya. Arbeit tidak bisa diucapkan, jadi arbeitest, arbeitest. Kemudian RSI arbeitet, ada sisipan E. Kemudian wir arbeiten, untuk ir juga sama, ada sisipan E, arbeitet, sie arbeiten. Demikian juga pada kata finden. Ich finde, du findest, sie findet, wir finden, ihr findet, sie finden. Nah, yang di bagian selanjutnya ini beberapa kata kerja yang tidak beraturan ya. Kata sprechen, berbicara. Saya berbicara, ich spreche, tapi kalau kamu berbicara bukan du sprichst, tetapi berubah jadi du sprichst. E-nya jadi I, ya, du sprichst. Sie, dia berbicara, kalau dianya laki-laki, ya, spricht. Spricht. Wir sprechen, ya, kami berbicara, wir sprechen. Kalian berbicara, ihr sprecht. Mereka berbicara atau Anda berbicara, sie sprechen. Sie sprechen. Kemudian kata essen juga sama. E-nya berubah bunyi jadi I. Ich esse, du isst, sie isst, wir essen, ihr esst, dan sie essen. Sedangkan untuk kata fahren, di situ A-nya berubah jadi umlaut. Ya, jadi ich fahre, kemudian bukan du fahrst, tetapi du fährst. Ya, ich fahre, du fährst. Demikian juga dengan RSI, ya, bukan fahrt, tetapi fährt. Ya, ich fahre, du fährst, RSI fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie atau sie fahren. Kemudian kata haben artinya itu mempunyai. Di bagian kotak di situ ada penjelasan, kotak kuning di bawah, bahwa haben bisa berfungsi sebagai kata kerja utama, mempunyai arti mempunyai. Misalkan ich habe ein Auto, saya mempunyai sebuah mobil. Ich habe ein Auto, saya mempunyai sebuah mobil. Atau haben bisa juga sebagai kata kerja bantu dan di situ dia tidak mempunyai arti tersendiri. Misalkan ich habe das Buch gelesen. Jadi kata habe-nya di sini ini hanya membentuk tenses perfect ya, bentuk lampau. Jadi konjugasi atau perubahan bunyinya ich habe, du hast, sie hat, wir haben, ihr habt, kemudian sie haben. Ya, itu untuk penjelasan gramatik pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di dalam sesi berikutnya, dan untuk sesi gramatik ini mungkin saudara bisa perhatikan, tonton berulang, dan pahami dengan baik. Sampai ketemu lagi.